अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक एक हदीस सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम दुरूद पाक को पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह ताला के साए के अलावा कोई और साया न होगा। क़यामत के दिन के बारे में बात की जा रही है। आपको बताते चले कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 इंसानों को अपने साये में जगह देंगे। और वो 7 इंसान कौन कौन से हैं, हम आपको तफसील बताते चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है वो जो इंसाफ करने वाला बादशाह होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि बादशाह इस दुनिया में बहुत सारे गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ अदल इंसाफ के मुतलाशी होती हैं। हमेशा अदल इंसाफ अपना पैकर बना कर रखते हैं और हमेशा अदल इंसाफ का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ ऐसे भी तारीख़ में बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, लोगों पर जुल्म व ज़्यादती की इंतहा कर दी है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदिल बादशाह को अपने साए रहमत में जगह देंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर पर वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग में मसरूफ़ रहा, उमंग से मसरूफ़ रहा। यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला को इबादत जो है वो जवानी की पसंद है। हदीस मुबारक में एक और भी आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को 3 काम बड़े पसंद हैं। उसमें से एक जो है वो सर्दियों का वज़ू आ जाता है, दूसरे नंबर पर गर्मियों में रखे हुए रोज़े होते हैं और तीसरे नंबर पर जवानी की इबादत होती है। तो वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता है, अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रखता है, अल्लाह ताला की सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करता है, उस नौजवान को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साए में जगह देंगे। तीसरे नंबर पर ऐसा शख्स है जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हम हमेशा बाज़ारों का रुख तो करते हैं, शहरों का रुख तो करते हैं और हम वहाँ पे जाकर अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम हदीस मुबारक की रूह से इस बात को समझें तो हदीस मुबारक में बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह और पाक साफ जगह वो मस्जिद है और मस्जिद से दिल लगाया करो। वमन यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उस शख्स से कौन बड़ा अच्छा हो सकता है जो अल्लाह की मसाजिद को तामीर करता है और उसमें अपना दिल लगाता है, उसमें अपना वक्त को सर्व करता है। बाज़ार में तो आप जाएं, ज़रूर जाएं, जाने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन सबसे पाक साफ जगह जो है वो अल्लाह ताला का घर है, जहाँ पे आप बैठ कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तस्बीह तहमीदात बयान करते हैं, अल्लाह ताला को हमेशा याद करते हैं। सबसे अच्छी जगह अगर हम हदीस मुबारक की रूह से समझें तो सबसे अच्छी और पाक साफ जगह क्या है जी? मस्जिद है, मसाजिद है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस इंसान को जो कि हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मसाजिद में रहता है, मस्जिद में अपना दिल लगा कर रखता है, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए रहमत में जगह देंगे। हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर 2 ऐसे अशख़ास या 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत करते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद भी यही है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है, मन अहब्ब लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। ईमान के कामिल होने की शर्त यही है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी रखें तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। और इस हदीस मुबारक में ये बताया जा रहा है कि 2 ऐसे इंसान जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनका इत्तिफ़ाक़ है एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे इंसान को भी अपने साए रहमत में जगह देंगे। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं, 5वां वो शख्स है जिसे किसी बाइज़्ज़त और हसीन औरत ने बुरे इरादे से बुलाया
لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، یہ بات بھی ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی عورت بری نیت سے آپ کو بلاتی ہے، پکارتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ یہ کہہ کر اس سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس کو ٹال دیتی ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس معاملے میں میں کوئی آپ کی رہنمائی ہیلپ نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ دیں گے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو ہے وہ بلایا تھا، 7 بند دروازوں میں بلانے کے بعد ان سے کیا کام کروانا چاہا تھا۔ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی ہے، اس میں یہ قصہ مکمل تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا سے پیچھے ہٹ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے قید میں رہنا پسند کیا تھا اس کام سے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جس کام کے لیے بلا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی وبا سے بچائے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کچھ دیا ہے یا کچھ خرچ کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسے کرو کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ مثلا اب یہاں تک ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اتنا چھپ کر صدقہ کیا جائے، اتنا چھپ کر صدقہ کیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخص جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان میں ایک انسان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مال کو خرچ کرنے والا تھا، سخی تھا۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری راہ میں بڑا مال خرچ کرتا تھا، تو آپ پھر بھی مجھے جہنم میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ مال کو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو سخی کہیں، اس لیے آپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں دوستو، سامعین محترم، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو چھپ کر کریں، اور اسی طرح اگر آپ رات کو چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بے حد مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ 7واں اور آخری شخص جو ہمارے پاس آتا ہے اس لسٹ میں وہ یہ ہے، وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو رات کو رو رو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ سجدوں میں، رکوع میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ وہ 7واں انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ دیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔